Papa, eat for you. So hello guys, so for this video, samahan nyo kami tara kumuha ng papait na ating ulam ng umaga, tanghali, gabi. Itong at kasama ko tong aking asawa at tong panganay namin. Uy, di mo anak yan. At nakarating na kami sa aming pagkukuhanan. Tignan nyo yung paligid namin guys. Talagang bulubundukin, napakaganda. Tignan nyo naman dyan. Tapos nakita ko tong panganay namin biglang sumayaw, kaya sinabayan ko na lang. Hello, madlang people, mabuhay. Mini-miss you, mini-miss you. Hello, madlang people, mabuhay. Mini-miss you. Tapos tawa naman ang tawa tong pamangkin namin, kaya tinigil ko na lang. Tapos itong asawa kasi nagagalit na, kaya kukuha na kami ng papait talaga. Yes. Be careful here. Pero may ranggat tikot to ini guys. Tidaga. Like jumping muddy puddles. To, iti ka papaitan. Ah. Yeah, there you go. Here is the aling maliit. Hello. Mini miss you. Hello. Hello madlang people, mabuhay. Mini miss you. Ito yung papait guys. Bubunutin namin siya dito. Ayan o. Ang ganda diba? Like a flower. Like a holy flower. Gabot ko. Pilyamot no ka. Ano napintas? Taan nyo? Napintas. Dapay baka ijay. Awan danom na to yun guys. Balik ko lang atan. Yan yung tiring at kita awan tiki na danom na. Look, it's a mad. Tani guys, nakatado mapapait. Papaitan ti Ilocano. Papait ko na nga rod. Dagiti madina mo dagiti nga si daan ay apaw. Garti-arti kayo. Na may kayo, order kayo lang guys. Nagmamayat ni guys, susla kalaglam lamon. Nagagatil. And kasi lang ti kasimple ti mga lay ti papait guys, itamad gabot-gabotim latan ni oray madim pilpilyinan, nagmayat ni. Naglalang to, nagmayat arte nga si dainin nga ilaw kam ti kamatis sibuyas, ay po nagbiagkan. Papa, eat for you. Jump. Gana? Oh, hold on. Okay. Hold on tight. Be careful. Nga nga papait ito guys. Iwalin nyo lang sa kayo guys. Nga nga papait. Oh. Kitam? Oh, dakil tamatam. Sula nila on tarupam. No din pa yung makikitan. Gumait guys. Oh. Papait. Be careful. Okay guys, nakadadon ne. O, gawid ka kon. Gawid kami. Taan nyo ti paglalaan min eh. O. Taan nyo ti ubin ti likod ko ne. Nagmati kami ni guys. O. Kabambantayan. Kita nyo sumirsirip pa jay. Araw. Yung asawa kong buntit. At di ko na nga alam kung paano tatapusin to. Maraming salamat sa panonood. Agbuya kantuman sa marunong video. Agyaman!